Nganu aja dicikuk sik flat urung dadi. Urung to? Urung. Iki sampai sini apa mau setengah? Ini so. Ya aku tak ngarep. Oke, kita coba ya. Lihat nanti trek kayak apa iki, raruh. Oke, iki barem. Waduh, gap. Aksi. Oke, loncat. Nah, ini dilewati dulu aja karena belum jadi treknya. Berani kok. Kita jamin di atas itu.